Halo, good evening, Miss Anna. Good evening. Ooh, you look so cheerful today. Yes, because I'm happy on with Miss Anna. Okay, I'm glad to hear that. Such a nice compliment. Okay, all right. Miss, I'm sorry. I haven't answer your question because Mhm. ini apa? Quickly, soundly quickly, terlalu cepat Oh nadanya yeah. tuh, Miss. Uh-uh. Oh, okay. It's too fast, too quick. Oh, really? Sebentar ya. I'll try to. Oh, oke. Jadi segini terlalu cepet ya. Gak apa. Nanti mau Ah, tadi mau tuh di. udah pelan ya depannya, terus pas pertengahan ini loh agak cepet. Oke, oke, oke. Mau coba di play-play lagi atau nanti Susana VN ulang? Atau pengen Boleh coba dulu? nanti aku play belajarnya nanti Play-play after aja. pas ya. Oke, oke, oke. Let me know ya kalau misalnya Susana ini gak ketemu-temu apa nih Iya. pertanyaannya gitu. Nanti kasih tahu aja ya Susana VN Oh, ulang nanti. enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Oh, kasih oke tahu aja. oke. Nanti Susana VN ulang. Dicoba Oke dulu oke. aja. Kalau udah I'm mentok sorry, banget, Miss. gak bisa banget gitu. Nanti bilang aja. Iya, oke. Okay, all right. So, how are you today? How was your day, Sister Rin? I'm very good, Miss. How are you today di sana? Yes, it's a great day. Thank you for asking. Welcome back Thank again you. to the class, ya, Sister Rin. You are always Oke. spirit for learning English. Selalu bersemangat. I like Yes. it. So true. Okay, for today, this will be our topic, Sister Rin. We will talk about traveling. Travel. So for today, we will combine between present and past experience, and probably we'll talk about future as well. Jadi hari ini mungkin pertanyaan-pertanyaannya lebih ke praktis dari yang kemarin-kemarin tenses yang udah si Serin pelajari. Ada simple present, simple past, dan mungkin Pas. nanti ada about future juga. Tapi future-nya kita belum belajar, jadi nggak apa-apa. Iya. Alright. Before we start the class, any question about the material yesterday? Ada pertanyaan dulu sebelum si Ririn. Mungkin kemarin abis review-review materi, ada yang masih bingung-bingung. Mm. For simple past tense, no, Miss. Oke, what about the other? Kalau yang lain? Tidak ada? Um, Nothing. Nothing. Okay, then. Good. This will be about traveling. What comes to your mind, Sis Ririn, when we heard about traveling? What comes to your mind? Apa yang ada di pikiran Sis Ririn tentang traveling? Traveling. That traveling makes me calm down and happy, and yes, that's all. Okay. Do you like traveling? Yes, I like. I do. Okay. How often do you go for traveling? Uh, Sering ya, often. Yeah. Okay. Maksudnya Very sering gitu. often. Oh, sangat sering gitu ya. Mm-hmm. Uh, yes, maybe one, two time for month. 2 times in a month. Yes, two time in a month. Okay, 2 times in a month. Where was the last place you visited? Uh, I visit Malang, Mm-hmm. Batu, and then other place maybe Trawas, Mojokerto, and yes, that's all. Maybe Okay. one day ini apa luar kota itu apa? This oh, Out of city, out of city maybe Bali. Bali. Yes. Okay. Bali. Yeah, few weeks ago, I also went to Malang, Sis Reten. I just went to Malang few weeks ago. Sana juga baru ke Malang Oh yeah. beberapa minggu kemarin. Ya, I Oh, went to Jatim Park. oh Jatim Park. Wow, very fun. Yeah, it's very fun. Lot of riders, banyak wahana. Jatim Park, berapa Miss? How Jatim Park? One, Oh, Jatim Park Jatim One. One, yes. Yeah.
Miss Anna, ever Jatim Park 3? No, this is my Oh, first time actually went to Jatim Park yes. because Maybe ini apa bisa mencoba can try in Jatim Park 3. okay, what's inside Iya. Jatim Park 3? Di kelas ini banyak permainan tuh apa sih Miss? More more play apa? More game. Oh, more game. Yes, more game. Ah, okay. What kind of game is it, for Apa ya? example? Apa ya? Aku nggak tahu namanya. Tapi Miss yang itu apa sih kayak roller coaster? Oh, okay. Yes. In Jatim Park 1, there is also a roller coaster, but it's not that high. Tapi roller coasternya nggak terlalu tinggi in Jatim Park Um, 1. yes, and Mm. Jatim Park Sri itu kayak um, kayak banyak ini nulis kayak apa? Kayak kota-kota, maksudnya kayak Jepang, kayak dari beberapa negara. Ah, I see. Like So is it in Batu, Jatim Park 3? yes, tahun kemarin last year. Last year. Okay, Mm-mm. it's in Batu also. Yeah. Yes, ini Batu. In Batu. Okay, okay. Maybe later I will try to Jatim Park Yes. 3. Good. Okay, it's very fun. When I come to Jatim Park, I think about Dufan. It's similar to Dufan. Mirip sama Dufan. Yes, yes, Mm, Sam. Sam yeah. with Tufan. All right. So have you ever tried all of Jatim Park 1, 2, and 3? Yes, apa ya? I ever one, two, Mm. three, and ini Museum Angkut. Miss Ana try No, I don't sudah know. pernah mencoba? Yes, Never. Museum Angkut, but I think ini tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu bagus sih menurutku. Tahu apa namanya? Okay, it's not really good. Yes, it's really good. Okay, it's a museum, so we can see a lot of Uh, vehicle. Angkut itu apa sih bahasa Jawa ya? Or angkut. yes, angkut museum angkut ya sudah kayak ini loh, Miss kayak apa ya? Kayak pesawat apa sih itu? Kayak pesawat bekas kayak gitu apa sih? Kayak barang-barang Oh, museum. I see, I Hmm. see. The old Yes. airplane. Yes. Pesawat-pesawat So, tua. hmm. Okay, I will try it later if I have a time to go there. Okay. Thank you for the recommendation. Okay, Miss All Anna. right. Talking about the city that you have visited, how many city have you visited Um, in Indonesia? in Indonesia maybe dua, tiga, empat, maybe six city. Six city. What was it? What? Oh, Miss? What city? Let's see. Oh, what city? Malang, Batu, and then Mojokerto, and then Jogja, and then Magetan, and then Bali, and then Surabaya, and then Sidoarjo. Oh, Seven? okay, I see. So, overall, most of them are still in Java Island, Yes, in masih di Java. Pulau Yes. Jawa. Mm. Okay. What is the most special city in your opinion? What's that, Miss? The most special city, your The favorite city. our favorite, my favorite city, Jogja and Bali. Jogja, Bali, and Malang. Jogja, Bali, and Malang. Why? Mm-mm. Because Jogja ini sih kayak apa ya? More apa lebih ya more tuh? Uh, more lebih tenang tuh Compton ya, Miss. Huh? Mm-hmm. Yes, because Compton in Jogja, and then view view tonight itu kayak view di malam hari itu apa, Miss? Mm-hmm. Tonight ya, night view At ya. night view. Night view very good, Mm-hmm. beautiful, and then kayak mau pedagang itu apa ya? Banyak pedagang. Seller? Yes, and then more teller. Mm. Okay, Hmm, okay.
What is the recommended place to visit in Jogja? Jogja maybe oblique sky, oblique view sky, Okay. viral, this viral place. And then Malioboro. Okay. Mm, that's all. All right. When was the Itu last yang time you went to Jogja, Sis Rere? last year, last year, Last year. Okay, I see. last year. What last year? All of them are last year. What about Bali? What is the recommended place to visit in Bali? In Bali, a lot miss. Mhm, Nusa Penida Island, and then mhm, Canggu, Uluwatu, Badung, and then Seminyak. Oh, a lot. mhm. But Okay. my favorite in Canggu. Canggu Canggu. and yeah, Canggu and Nusa Penida. Okay. Why is it? Canggu, What is the difference between other place in Bali? kenapa berbeda ya? Yeah, what makes Canggu unique in your opinion? I think ini apa? Yang lagi viral tuh familiar ya. Familiar. Viral. Yang viral. Yes, yang viral itu ini. Gigi susu Canggu and then Mhm, more cafe. mhm. Yes, I that's all. see. Okay. Are there any memorable moments in Canggu or other place in Bali? Memory? Yes, Memorable maybe memorable memorable kenangan moments. nih. Yeah, that's right. Well, ini Miss Nusa Penida because for journey, iya lah, perjalanan itu journey apa? Ini ya, Miss ya kan ada ini sih perjalanan itu journey sama apa ya? Aku tadi lupa makanya. Oh, trip sama perjalanan. Kalau Mm-hmm. kayak menceritakan gini tuh aku lebih memakai trip or journey. It's same. You can use both of them. Boleh Oh, dua-duanya. it's okay. Yeah. Journey. Uh, Journey because Ya, dibacanya journey. it's journey so far, and then kayak menghabiskan tuh apa ya? Dan yes, what's it? Menghabis. Hmm, hmm. To use up one day Mm-hmm. for Okay. to beach. Oh, really? Hmm. Okay, you spend one day for the journey to the beach, Nusa Penida. Yes, that's Do all. you use a boat? Yes, I use a boat untuk apa ya? A boat, I use a boat 1 hour, maybe ini kayak 45 menit, 45 minutes. 45 minutes. Mm-mm. Okay, you spend to go to Nusa Penida Island. Yes, All right. Is there a restaurant that you think recommended to visit in Bali? tempat rekomendasi. Restaurant, yeah. Restoran, sorry, restoran. Maybe ini, apa sih itu nama, apa namanya tuh ini loh, Miss, apa sih? Aku lupa kayak di pinggir pantai itu apa sih namanya? Apa kalau di pinggir pantai itu Miss? Where is that? Itu Beach Club? terkenal. Yes, beach club. And then ini apa? Apa ya? Aku lupa sih kayak restoran-restoran gitu Miss. I forget. I forget ya. I forgot. Okay. Forgot. All right. Okay, talking about your city. Your city is di mana sih Sri Rente? Where are you Uh, from? I'm from. Mm-hmm. I'm from Madiun, Madiun Oh City. yeah. Talking about Madiun, do you think Madiun is a good city for traveling? Maybe for no, for no is yes, good traveling. Okay. Because di pusat kota apa ini pusat ini? Wait minutes Miss. Okay. Pusat kota.
Hmm. Because the city center is better than before. Okay, the city center is better than before. Mm-mm. Okay. What is the place that tourists can visit in your city? Ini apa? Madiun kotanya, Miss. Madiun Center. Oh, the Madiun Ah, Center. yes, What? Madiun Center. Okay, what's in there? Ada apa di sana? Because ini there is there is kayak apa? Bangunan kayak Mekah gitu apa sih namanya kalau bangunan? Wait a minute, Miss. Hmm, loading. The building is like Mecca. And then kayak ini apa kayak apa sih? Paris. Kayak itu apa? Tower apa sih Miss itu? Eiffel Tower? Yes, yes, Eiffel Tower. Oh, okay. And all of Miss. Cafe, and then a lot. Banyak I gitu. see, I see. Maybe Miss Anna, you can try in Madiun, visit in Okay. Madiun. Okay, I will try to visit Madiun later. Yes. All right. What is the best time to visit your city, Sis Ririn? Best time, waktu terbaik. Mhm, mhm. Hmm, Maybe waktu terbaik ini sih after after Lebaran itu apa sih Miss ya? Setelah Lebaran. Oh, wait. Hmm, Maybe Saat night is okay, and then apa nih after Lebaran kan Miss ya lemot. After, yes, after it or after ini after it and then Saat night. Okay, after it and at night. Mm-mm. Okay, so that is the best time to visit your city Yes, in that's Madiun. fun. Mm, Okay, okay. Let's take a look the vocabulary before we continue. This is the vocabulary for today's reading. okay. Okay, please read it first. Yes, Miss. Book of vocabulary. Plan a trip, merencanakan perjalanan. Uh, akomodasi. Book a ticket, memesan tiket. Walk around, jalan-jalan. Vacation liburan, tour wisata, trip perjalanan. Or journey ya, Miss. I don't Jour- know. Journey, Journey. Trip, journey. Destination, tujuan. Direction, arah. Airport, bandara. direction, Direction, arah. Airport, bandara. Airport, pelabuhan. Bus station, terminal. Train station, stasiun kereta. Passenger, penumpang. Tourist, turis. Tourist, ini cara bacanya gimana ya, Miss? Tourist and then tourist. 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 Yeah. Tourist and tourist. Tourist and tourism. Tourist and tourism, pariwisata. Travel agent, biro perjalanan. Sunbathing, berjemur. Go sightseeing, pergi lihat-lihat. Go camping, pergi berkemah. Arrive at, tiba di. Go around, berkeliling. Alright. Okay. Any new vocabulary for today, Sis Ririn? New vocabulary, maybe, with me, this direction. Uh, hard power, hard power, Harbor. harbor, yes, harbor, and then coast sightseeing, Go sightseeing. yes, coast sightseeing, sunbathing, and sunbathing, Sunbathing. Okay. sunbathing, and then passenger, Passenger. passenger, yes, and that's all, Miss. Oh, oke. Sunbathing ya, berjemur. Sebenarnya ini dari sun and bathing. Bath itu kan mandi ya, sun itu Iya. matahari. Jadi kayak mandi matahari gitu, berjemur Oh, sunbath.
Oke, Miss. And then for this one, tadi cara bacanya adalah tourist. Jadi O-nya nggak terlalu tebel ya bacanya. Tourist, tourism, the tourist, and tourism. Kalau misal tujuan wisata, ini kan tujuan destination ya. Biasanya kita juga ini, tourist destination. Misal tujuan wisata apa gitu yang ada di kotamu, what is the best tourist destination? Kita bisa nyebut ini. Tourist destination. Yeah, that's right. And then You mean ini berarti tourist destination itu berarti tujuan pariwisata. ya tujuan wisata. Tujuan wisata. Yeah, that's right. And then apa lagi ya? Oh ya, arrive at. Ini biasanya nanti setelah at-nya itu bisa diisi waktu atau tempat. Misal arrive at 9 o'clock, tiba pada jam 6 atau arrive. Ini tidak bisa pakai ini. Misal arrive at itu tiba pada jam gitu. Biasanya kayak kedatangan kereta atau kedatangan pesawat gitu. Oh, kedatangan ini. Iya, kedatangan arrive at tiba pada jam Berarti 6. bukan sampai ya? Itu juga bisa. Itu juga bisa diartiin sampai. Misalkan I Just arrive. arrive in Bali at 9. Contohnya aku tiba di Bali jam 9. Dan kalau misal mau bilang dia kemarin tiba di Bali jam 9, gimana secara dianya dia laki-laki? Dia tiba di Bali. Berarti he arrived in Bali at 9 o'clock. In Bali at 9 o'clock. Kemarin. Kemarin. He arrived in Bali at 9 o'clock yesterday. Verbnya yang mana? Verbnya tuh arrive. Arrive, that's right. Arrive ini verb 1 atau verb 2? Arrive itu verb 1, Miss. Kalau Iya. verb 2 tuh arrived. Iya, arrived. Arrive. Cara bacanya juga sama ya? Arrived. Ada bunyi D-nya di akhirnya arrived. Arrive. Okay. Arrive. He arrived in Bali at 9 o'clock yesterday. So. And then Ini apa berarti lagi? ini ya past tense. Past tense, that's Past right. tense yang verbal. Iya, past tense yang verbal, betul sekali. Oke. Alright. Oh iya, kemarin tuh sis Ana want to show about this one. Ada, bentar ya, dicari dulu. Ada verb-verb yang, nah ini. Nah ini ada beberapa contoh verb yang regular verb sama irregular verb. Jadi pergantian ke verb 1, perubahan ke verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Ini adalah yang regular verb. Boleh dibaca dulu deh, Sis Rileni. Loading, Miss. Oh iya. Nah, sudah. Oke. Oke. Regular verb, verb 2 and 3 tinggal ditambah ed. 2 dan 3. Verb 1, play. Verb 2-nya played. Dan verb 3-nya played. Verb 1, clean. Verb 2, clean it. And verb 3, clean it. Verb 1-nya talk. Verb 2-nya talked. And verb 3-nya talked. Verb 1 jam. Verb 2 jam. Jampet ya, jampit ya, Miss. Jam, tetap. J-nya dibaca nggak ya? Iya, Jam. dibaca tapi bukan jumped, tapi jumped. Jam, gitu ya. Iya, Verb bunyi 3-nya, D-nya dikit aja di akhir, jumped. dan verb 3-nya jump, and then open. Verb 2-nya open it, and verb 3-nya open it juga. Terus close.
verb 2 dan verb 3-nya sama, first, and verb 1 was, verb 2 dan 3-nya was, and then cook, verb 1 and verb 2 and verb 3-nya cooked. Verb 1-nya watch, verb 2 dan 3-nya watched. Okay, Watch. alright. Thank you. Ini adalah beberapa regular verb yang perubahan dari verb 1 ke verb 2-nya itu tinggal ditambahin ed aja nih belakangnya. Kan semuanya ed, dan pembacaannya itu kalau bunyi ed itu kadang ada yang dibaca jelas ed, ada yang kayak cuma d tapi tipis doang. Contohnya kayak ini nih. Walk. Kita bukan walk tapi walk. Walk gitu ya. Walked. Iya, ini juga talk itu talked. Talk. Iya, jumped. Opened. Jadi kayak Closed. nekan gitu ya, Miss ya. Iya, betul. Was, Closed. Washed. was, Cooked. could, Watched. cooked, Gitu. watch. Gitu. Yang play itu sama. Play. Atau Plate. 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 Ya. Clean. Clean. Walk. Oh, kayak gitu. Tapi ada beberapa kata-kata yang ed-nya itu dibaca jelas. Cuma di sini kayaknya tidak ada contohnya. Cuma nanti kalau misalnya kita ketemu ada yang bacaan ed-nya tuh dia dibaca jelas. Ada juga yang bunyi akhirannya itu justru jadi t dia. Tapi tulisannya tetap ed. Cuma Oh gitu. pronunciation-nya aja yang berbeda. Ada yang dibaca ed, ada Fine. yang kayak cuma d mantul doang di akhir, ada yang jadi t. Gitu untuk regular verbs. And this is some of irregular verbs yang bentuk verb 2 sama verb 3-nya itu punya perubahannya tersendiri. Boleh dibaca lagi, Sis Reden. Oke. Oh, berarti yang tadi itu regular verb ya, Miss? Regular Iya, itu artinya betul. apa, Miss? Mari aku lupa. Regular itu beraturan. Peraturan ya, Kak. Regular non peraturan. Tidak peraturan. Betul. Wait. Irregular verbs, bentuk verb 2 and 3 tidak peraturan. Verb 1, go. Verb 2 dan verb 3, when, gone. Verb 1, eat, ate, eaten. Verb 1, take, took, taken. And see, saw, seen. Give, gave, given. And read, wrote, written. Right. Write, yeah. Write, wrote, written. And speak, spoke, spoken. And come, Ini bacanya sama ya, Miss? Come ya. Came. Oh, come, came, come. Oh, verb 3-nya ini sama ya, sama verb Iya, 1. sama. Come, came, come. Drive, drove, driven. Begin, become, begun. Began. Began, begin, began. Oke, ini adalah beberapa contoh irregular verb. Sebenarnya selain ini juga masih banyak. Banyak Ini ya. hanya beberapa aja contoh perubahannya. Karena ini kan sangat tidak beraturan ya, Sis ya. Nggak ada aturan perubahannya. Kalau tadi kan sama tuh semuanya verb 2 sama verb 3-nya tuh akhirannya ed. Nah, kalau yang ini dia nggak beraturan. Dari eat, kemudian ke ate, Jadi verb 3-nya eaten. eaten. Kayak Nah, gitu. Yang ini write, wrote, good. written. And then anyways, Gitu. kayak talk, ya Miss ya. Talk? Talk, apa itu? Oh iya, kayak ini maksudnya. Yes. Uh, Talk. ya ini ya itu Miss. Ya. Talk. Terus sama yang ini Miss apa? Talk. Katakan itu Miss. Apa sih? TALK. Itu apa? Oh, talk. Kalau talk Yes. dia beraturan sis yang ini nih. Talk, Peraturan ya. talk, talk. Oh yes. Talk. Ya, Oke. dia beraturan. Talk. Terus hmm, ada lagi tuh apa ya yang tidak beraturan itu? Uh, Ini, sing, play. 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 Kalau play dia beraturan. Play, play. Play it.
Place. Oh ya, Ini place. peraturan. Ada lagi ini thing. Ini ya thought. Ini juga kayaknya Oh thought ya lagi. ya. So, terus Betul, ada penting. teach, thought, thought. Teach, what is that teach means? Teach itu mengajar. Oh, mengajar. Iya. So, Teach. teach. Miss, I have question. Kalau misal aku belajar dengan Miss Ana, I pakai learn or study. It's same. Sama It's it. aja. Learn sama Oh, study sama aja. sama aja. It's Berarti itu just nggak ada syarat khusus ya, Miss? tidak ada. It's just different word. Itu hanya kata yang berbeda aja. Okay. Thank you, Miss. Yeah, you're welcome. Any other question? No, Miss. Oh, okay. Let's move to the question about traveling again ya. Kita back to the topic. Okay. Now, this one, I want to ask you to describe about one country you want to visit the most. And, Country, negara. and why do you want to visit the country? What are Make the unique things and what do you want to do there? Choose one country. I want maybe ini Aussie. Aussie. Yes, Aussie. Okay. Why do you want to visit Because Aussie? because I visit for work maybe for work and vacation. I see. All right. What are Yes. unique things about Aussie? Kangaroo. Yes, Kangaroo. yes, they're apa ya namanya kayak kota apa negara kanguru. It's country Yeah. kanguru country. Yes, kangaroo country. And then kayak apa ya ini kayak bangunan building in the apa Melbourne kayak bangunan itu loh Miss apa sih kayak jembatan atau apa itu loh in the Melbourne. That is the unique about Aussie. Is there any other Yes. things? Maybe the climate or the weather, I'm iklim sorry Miss. atau cuaca di Yes, sana? What about? maybe tentang cuaca. Yeah. In Aussie, I know summer, winter, and apa ya? Maybe that's all. Summer, winter. Yes, Okay. kurang tahu. There Apa are ya, kurang tahu. four season kan? Ada 4 musim ya, if I'm not Yes, mistaken. 4 musim. And apa ya? I forget this. Summer, winter. Summer, winter, and then yang dua apa ya? I forget. I don't know. Autumn. Too far. Oh, autumn. What's that Autumn. Autumn. Apa ini? Bukan antum. Autumn. Autumn. Okay. Autumn itu musim gugur. Autumn. Oh, autumn. And then Yeah. yang satunya, Miss. Which one? Spring. Spring. What is Yeah, that ini spring? musim semi. Oh, musim semi. Yeah. 4 season. 4 season. Summer, Oh. winter, autumn, and spring. Autumn and spring. Yeah. What do you want to do in Aussie, Sister Ren? Apa yang kamu inginkan di sana ya? Lakukan. Ya, lakukan. Ingin lakukan di sana ya? Ini Miss, for work. For work. For work, yes, college money because in there apa ya? Nilai tukarnya tuh besar, dollar high, apa itu? Nilai uangnya tinggi. Okay, the currency is high. Yes, this country is high. Sebenarnya kayak actually itu their country. Jadi ada negara lain seperti maybe like US. Yes, this is a high country, and that's all. Okay, all right. So, if you arrive in Aussie for the first time, what do you want to do, or what place you want to visit in Aussie? Maybe Melbourne. Melbourne.
Yes, Melbourne and number two and second kalau yang kedua tuh second ya Miss Second, and second ini sih Sydney. 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 Okay. I think that those are the big city in Aussie, yeah. I'm sorry Miss. The big city, Yes, the big city the big in city. Aussie. Melbourne is the capital city, right? Ibu Cap- kota, yes, capital city Melbourne. capital city of Aussie. Mm. Okay. All right. I have some question. Ini guys tadi sudah ini nih. Wait. Hmm. Nah ini. What's the most memorable trip you have ever taken? Number 6. What's the most memorable trip you Hmm. ever taken? Kenangan ya, yang Iya. pernah ini Miss. Kenangan di perjalanan ya. Iya, perjalanan atau liburan yang paling memorable, yang paling diingat. Paling Oh iya, tadi I just remember about this is Ririn bedanya antara trip sama trip journey. and journey. Jadi kalau journey itu dia lebih ke perjalanan sendiri. Misal si Ririn dari Jakarta mau ke Hmm. Bali. Nah, si Ririn menceritakan detail perjalanannya, misal mau naik apa atau berapa jam. Nah, itu journey namanya. Tapi kalau trip itu keseluruhan aktivitasnya, termasuk si Ririn trip ke Bali misalkan. Nah, itu udah termasuk si Ririn nginepnya di mana, di Balinya berapa hari, kemudian wisata-wisata apa aja yang si Ririn kunjungi. Nah, itu termasuknya trip. Kalau journey itu lebih ke perjalanan menuju ke sananya. Oh, that's Gitu. dari Miss Ainu. Kalau Iya. trip itu lebih komplit ya. Iya, lebih komplit, lebih detail itu trip. Gitu. Kalau journey Um, dia perjalanan ke sananya. Berarti misal kalau untuk menceritakan semua tuh lebih ke trip ya. Lebih ke trip, that's right. Tapi kalau Oke. misal mau bilang perjalanannya jauh banget, bisa bilangnya gini jadinya. It's It's journey. a long journey. Itu perjalanan yang lama, yang jauh gitu. Dari Jakarta ke Bali, Oh, misal karena naik bus jadi lebih dari 12 jam kayak gitu-gitu. It's a long journey. Itu perjalanan yang panjang, yang jauh. okay. It's long journey. Journey apa? Journey, journey, Journey. It is journey. a long journey. Yes, It's a ini long journey. tensesnya tenses apa nih, Sis Ririn? It is long journey. It's a long journey. It is a long journey. Ini Miss, tensesnya ini pakai perjalanannya panjang. Ini pakai simple present tense. Simple present tense yang Yang ini apa verbal? Karena kan verbal, karena ya, karena kan perjalanan ya Miss ya. It is a long journey. Perjalanan yang panjang. jadi ini adalah Kan verbal. kan kegiatan ya, perjalanan ini kan panjang. Jadi dia sudah melakukan nggak sih? Oke. Atau gimana? Jadi ini itu termasuknya nonverbal, Sis Ririn. Kenapa? Kita lihat di sini ada isnya nih. Oh, iya sih ada Iya, isnya. yang ada isnya itu pasti nonverbal. Nah, si long journey Mm-mm. itu dia bukan sebagai verb, tapi sebagai complement of sentence yang menjelaskan si it. Itu adalah perjalanan yang panjang. Gitu. Oh, soalnya aku bingung tuh di sini nih. Jadi kayak long journey. Jadi kayak perjalanan. Nah, itu kan ada kegiatannya nih kayak gitu. Iya, iya. Mm-mm. Tapi kan si it-nya nggak berkegiatan kan? Enggak. Si it-nya nggak Um, berkegiatan. Nah itu, karena ini hanya menjelaskan bahwa itu adalah perjalanan yang jauh, yang hmm. panjang gitu. Ya, ya. Gitu. Berarti itu Jadi, adalah perjalanan yang panjang. Berarti ini mm, ya, ya, it-nya ini nggak ada kegiatan ya. Cuma menjelaskan itu adalah iya, perjalanan yang panjang. it-nya tidak berkegiatan gitu, tidak Nah, ada terkadang aku verb-nya. bingung di sini. Iya, Long karena journey. dari Mm-mm. sini di sini kan nggak ada verb-nya ya, si Ririn, nggak ada kata Mm-mm. kerjanya gitu loh. Oh, Gitu. berarti kita harus tahu dulu ya ini ada kata kerjanya atau Iya, enggak. ini ada Berarti kata kalau nggak kerjanya ada, atau enggak. That's right. Ini kalau misal oke. jadi negatif jadi gimana sih, Ririn? Kalau negatif itu berarti ini it is not a long journey. A long Eh, journey. a journey.
journey. It That's right. is not a long journey. That's right. Journey. Kalau interrogatifnya? Interrogatifnya itu berarti is it a long journey? That's right. Is it a long journey? Tahu. Nah, aku tahu misal kayak gitu. Cuma tadi aku bilang tuh kayak membedakan ini tuh perjalanan atau enggak. Maksudnya kegiatan atau enggak itu loh. Misal aku bilang gitu. Oke, oke. Iya, iya, iya. Alright, coba yang ini Sisi Ririn. Do you like traveling? Nah ini, apa nih Nah, tensesnya? kalau ini tensesnya tuh pakai present tense yang verbal. Do you like Present tense ya. traveling? Ya, That's ini right. interrogatif. Ini interrogatif. Berarti kalau misal positifnya, Positifnya you like traveling, that's right. You like and then traveling. Nggak pakai tanda yes, tanya. yeah, and then negatifnya you don't like traveling. That's right. You don't like traveling. Hmm. Kalau yang ini nih, Are there are there, oh ini tuh yang ini sebenarnya apa lupa deh. Ini yang ini apa present tense yang non verbal. present tense yang non-verbal. Oke, berarti kalau Mm. misal, ini kalimat apa ini jenisnya? Ini interrogatif karena arahnya Interrogatif. depan. Oke, positifnya gimana? Positifnya berarti there there are any memorable moment there. Loh, jadinya ada dua ya misalnya. Apa ada nih? Iya, betul. Ini artinya apakah dia apa ini? Apakah dia Apakah di mempunyai sana, oh ya. Apakah di sana apa ini? Any memorable kenangan ya? mm-mm. Ada any memorable moments there di sana? Gitu. Hmm, Oke, lanjut. Do you prefer solo travel or traveling with friends or family? I prefer traveling with friend or family because uh, I don't like solo travel. Karena saya tidak You suka don't- nanti ini because check check my photo tidak ada nothing. Oh, okay, just Tidak ada for yang photo. ambilkan aku foto. Just for photographer. Iya, that's right. I see, I see. But you can bring your tripod if just for Yes, the photographer. because alone kalau saya sendiri because if I alone itu jadi kayak ini Miss kayak malu itu apa sih Miss? Malu, Paris. embarrassed, yes, because embarrassed. Jika aku sendiri ya berarti if I alone. Mhm. If If I alone, if I alone. yes, if Ini ada I yang kurang alone, sih, Ririn. jika saya sendiri. If wait, jika Subjeknya yang mana? subjeknya tuh I. Oke, verbnya yang mana? Verbnya tuh jika verbnya alone. Alone. Apakah Mm-mm. sendiri itu verb? Oh Sendiri. bukan, itu lebih ke objek ya Miss ya? Iya. Atau Jadi harus gimana? kata sifat atau objek ya Miss ya? Ya, alone itu Berat, lebih ke adjektif kata sifat dia. oh berarti ini, if I am alone, That's right. Harus ada M-nya di sini. karena tidak ada kegiatan menjelaskan ya. That's right. I'm sorry. Betul. If I am I'm alone, embarrassed. Jika saya sendiri malu. okay. I'm For take a embarrassed. photo. Yes. Take a photo. Untuk Only mengambil for foto. taking a photo. Yeah, I do like It's it as well. yes, a taking, not take. Taking Taking, taking a verb C. picture. That's right. Okay. If I am Okay. sick. Do you like to post your photo in social media, Sister Erin? Yes, I like photos because for no I have social media because for Instagram Great. I click for temporary. Okay, why is it?
eh because ini sih mungkin kayak kecanduan tuh apa sih Miss? Namanya Canduan apa tuh ya? wait a minute, oke, sambil kecanduan sosial media. Hmm. Because I social media education, Addicted. addict, Bisa bilang gini, I'm addicted to oh, social media. in the same Miss, sama ini, education, Addiction. yes, addiction, Oke, addiction, kalau yes. misal addiction ini kan dia noun. Top satu, unknown. Noun. Jadi kalimatnya gini, social media addiction. Mm-mm. Berarti lah ini kayak kebalik ya Miss, sosial media kecanduan, kan berarti kecanduan sosial Mm-mm. media. Nah, Iya, aku social bingungnya media. di sini Miss kayak ini apa kayak ngatur kata ini loh, kalimat. Mm-mm. Nah, biasanya kalau misal ini tuh nanti ada babnya namanya noun phrase. Non phrase. Iya, ini dua-duanya adalah noun tapi kita rangkai jadi sebuah phrase atau frasa, social media addiction. Jadi artinya kecanduan sosial media. Gitu. Kenapa dibalik Miss? Memang susunan grammarnya kayak gitu. Oh, sosial media. Jadi ada Sosial kalau media. ah, Heeh. jadi ada di sini tuh namanya head sama modifier. Headnya itu berarti yang social media, headnya itu di depan, addictionnya ini di Mm-mm. belakang. Jadi kecanduannya kecanduan Sosial. apa? Oh, kecanduan sosial media gitu. Oh, Nanti sosial kalau di media itu ini ya Miss apa? Dia tadi kata apa namanya? Adjektif atau kata apa gitu? Motif. sosial media itu dia noun juga, Kata kata kerja kan benda, ya? kata Oh, kata benda. benda. Iya, addiction juga sama. Addiction. Kata benda juga. Kecanduan itu kata benda juga. Hmm. Tuh, nanti noun phrase ini headnya ini modifiernya. Modifier itu artinya penjelas kayak kalau misalnya kita bilang addiction doang kan nggak tahu ya addiction kecanduan Mm-mm. kecanduan apa? Oh social media addiction, oh kecanduan sosial media gitu. Hmm. Oke, Itu. addiction. Ya ini Oh, babnya namanya noun phrase addicted. nanti. Non-phrase ya. Addicted. Addicted Iya, ini berarti masuk yang ini ya, past tense ya, Miss ya. iya betul. I'm addicted to social media. Oke, let's move to the next. What's your favorite travel destination and why? Favorit travel, perjalanan ya, Miss ya. Travel Destinasi, destination. travel destination. Oh, tujuannya, tujuan perjalanan, tujuan perjalanan. Mm-mm. eh Tujuan perjalanan maybe ini sih, Jogja. Mhm. Okay, Karena why? because not far, not far away, tidak terlalu jauh, Okay. Not too far. not too far, Iya, atau not really far itu juga bisa. not too far. How long it takes time from Madiun to Jogja? From Madiun to Jogja, maybe 5 hours, and then Surabaya to Jogja maybe 7 hours. Okay, by train? Uh, mm-mm. Why? Oh By no, not by train? train. By car. By bus? Car? By yes, car. Oh, Maybe 7 hours. 7 hours. But ini kayak tergantung tuh apa ya? Watch minute ya. Tergantung. Depend on apa ya? Tergantung ini sih depend on macet, traffic, traffic, traffic apa perjalanan itu, traffic di jalan, traffic in road maybe. Oh, ya, it depend on the traffic. Traffic itu artinya lalu lintas. Oh, lalu lintas. Oke, Ya, tadi cukup di traffic aja. iya. It depends on the Depend traffic.
Uh, Depend. depends. Dep it Depends depends on the on traffic. the traffic. Oh, harus pakai it ya, Miss. Ini pakai yang ini berarti subjek it gitu. Betul, subjeknya it. It depends, itu tergantung. Oh, itu tergantung on the Ya, traffic. kalau Kemarin di itu bisa buat ini ya, apa? yang mana? Benda Mm-mm. dan apa? Benda dan Bisa buat hewan. benda, hewan, dan Hewan. sesuatu yang abstrak. Oh, sesuatu abstrak itu terpakai it ya. It Iya, depends on the traffic. Oke. it Tergantung depend on the perjalanan. traffic. That's right. Ini bukan depend, tapi depends. Kenapa pakai S sebenarnya? Kenapa pakai S? Karena ini, apa, verb satu. Karena, Verb satu karena ini subjeknya it. iya, that's right. Subjeknya it. Berarti ini tensesnya apa? Tensesnya itu present tense, but Present ini tense. non-verbal. Present tense, non-verbal. Verbal. Verbal. Verbal, Miss. Sudah, Miss. Oke. Ya, Ini kan betul. Ini yang verbal. verbal. Betul. Verbal. Subjeknya yang mana sih, Ririn? Subjeknya yang it. Subjeknya Ah, it. Verbnya yes. Verbnya depend. depend. That's right. Yes. Okay. And then, kalau misal negatifnya berarti gimana? Negatifnya berarti it's not depends on the traffic. It, I'm sorry. It's don't depends on the traffic. ya, it don't depends on the traffic. Kalau interrogatifnya? Interrogatifnya 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 tuh ini do it Hmm. depend on the traffic. Ya, do it Nggak depend pakai on S the tapi traffic. dependnya ya. Ya, bukan do tapi Does. Ya. Oh, does berarti tadi it. does ya berarti Yeah, negatifnya. it Doesn't. doesn't. It That's right. doesn't. Okay. Okay. Move to the next. Kita pindah ke yang selanjutnya. Have you Okay. ever had a travel experience that didn't go as planned? Have you ever, pernahkah kamu ya Mm-mm. mempunyai perjalanan experience mahal ya? Experience itu bukan Experience, mahal. Kalau expense mahal, mahal itu. iya. Kalau mahal itu expensive. Expensive, oke. Kalau kamu Expe- pernah memiliki perjalanan, what is that experience, Miss? Experience itu pengalaman. Oh, pengalaman. Berarti same memorable moment. Yeah, that's right. Uh, why But tidak ini? Why tidak menggunakan yang Miss? Kenapa tidak menggunakan pakai ini? Apa memorable moment? oh, ini pengalaman. Kalau memorable itu kan lebih ke Oh, sesuatu yang kenangan. tidak terlupakan, kenangan gitu. Oh, memorable pengalaman ya. Iya, kalau ini Saya pengalaman. that didn't. Didn't go as planned. Didn't itu tidak ya, tidak pergi lagi Mm-mm. gitu ya. Tidak merencanakan lagi. Didn't go itu bisa diartikan di sini berjalan. Oh, tapi tidak berjalan sesuai rencana. Iya, that's right. Tidak berjalan sesuai rencana. Yes, I ever uh, because ini karena ini apa drive sopirnya tuh, Miss, Mhm. jadi apa my drive ya. Bukan sopirku sih Mm-mm. sebenarnya, tapi dia itu kayak tapi yang mengantar itu misal namanya. Oke, you can say driver. Driver ya. Mm-mm. Berarti bisa disebut my driver. Yes, because driver not tidak sesuai dengan jamnya. Not is apa sesuai mas? Sesuai tidak sesuai dengan jamnya. Wait, Mills. Jadi driver not a minute time. Not don't yes don't minute time. Oh, okay. So it's delay. Yes, delay means it's delay. It's delayed. Yes, but that's bother. Mengganggu tuh bother ya. Bother atau miss? Yeah, it's better. Bother. Tapi ada kata lain ya, misalnya bother itu apa ya? Apa tuh? Mau bilang apa? Mengganggu. Eh, iya, mengganggu. Annoying. Yes, annoying. Itu sama, Miss.
Kalau annoying tuh lebih ke nyebelin gitu. Annoying lebih menyebalkan ya tadi. Menyebalkan. Wajar, Itu mengganggu. menyebalkan. Oke. It's annoying. Okay. Where will you go at that time? Where? Di mana ya? Yeah. When the In driver is delayed. in Bali, Miss. In Bali. Yes, before I have some plane and then not tidak terrealisasi, not realization because Okay. driver delay. That's Oh, driver okay. delay. Are you joining like open trip? Do you join open trip? Open trip? No, Miss. No. Okay, Mm-mm. so it's your private driver. Jadi itu supir pribadi. Ya, jadi kayak menyewa itu, tapi nama kendaraannya tuh Ah, okay, I see, I see. So ya, you rent a car with the iya, driver. with driver. Okay, maybe this is the last question. Ini pertanyaan terakhir ya, si Ririn ya, karena sudah Mm-mm. jam 6.59. Ya, cepat sekali. Cepat sekali, sudah jam 7 bahkan sekarang. Iya, Alright, yeah, thank you so much ya Sis Ririn for coming today. If there is any oke, further question, bisa kita lanjut lagi besok. And don't forget to oke, answer the question in the voice note WhatsApp. Ya. oke. Thank you, Miss Okay, thank Anna. you. See you Sis Ririn. See you too. Bye-bye. Bye.